Começando mais um vídeo do canal Versão Alpha, meu nome é Igor e se liga só galera, estamos com um jogo novo aqui, lançamento, foi lançado ontem no dia 24 de setembro, Mafia edição definitiva galera. Galera, pra quem não conhece, o Mafia são 3 jogos na verdade, é uma trilogia, esse daqui é o primeiro, o jogo clássico que foi lançado lá em 2002, e eles fizeram um remake, cara. Na verdade, fizeram um remaster, mas fizeram um jogo novo praticamente do zero. E foi lançado ontem, no dia 24 de setembro, e a gente tá aqui pra jogar. Eu tô bem empolgado pra jogar. Deixa eu até começar aqui o novo jogo. Selecionar a dificuldade, vamos jogar no médio, que é o normal, talvez. Inversão da visão. Desligado, assistência de mira eu quero desligado também, não quero assistência de mira. Modo de direção normal, câmbio automático, reação da polícia normal, pular viagem desligado e tutoriais exibir. Deixa eu começar uma história agora, vamos lá. Começar a história, ok. Então galera, esse jogo foi desenvolvido pela Hangar 13, distribuído aqui pela 2K. Essa versão nova, né? E, cara, tô empolgadaço pra jogar esse jogo, cara. Baseado em um jogo original da Illusion Softworks. Então, galera, esse jogo é uma trilogia, na verdade. O Mafia, o primeiro jogo foi lançado em 2002, depois teve o segundo, que eles fizeram um remaster também. O terceiro é o mais recente dos 3, né? E esse daqui é aquele remaster que eles fizeram, cara. Vamos ver como é que vai estar o jogo. Eu tô bem empolgado pra jogar. Eu sei que assim, cara, a trilha sonora desse jogo com certeza vai estar incrível. Mas é isso, vamos ver qual que é. Essa abertura é mais uma apresentação, eu acho, pra demonstrar quais foram as melhorias gráficas e tal. Galera, pra quem tem acompanhado os meus vídeos, muito obrigado. Eu consegui finalmente chegar a 100 inscritos, tô com 104 na verdade já. Pra vocês que estão curtindo aí, já deixa o curtir, isso ajuda demais o canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos também. Se você não for inscrito, se inscreva. E é isso, cara. Assim vocês não perdem os próximos vídeos também. E vamos ver como tá esse jogo, cara. Da hora, a trilha sonora, eu tenho certeza que vai ser muito boa, mano. Esse jogo, se não me engano, passa em 1930, na época que teve a lei seca lá nos Estados Unidos, lá, que foi um tiro no pé, né, porque o governo proibiu o comércio de bebida alcoólica e a galera começou a fabricar bebida mais barata em casa, começou a traficar bebida, e aí o governo começou a perder com o imposto, tá ligado? Foi bem um tiro no pé. Pra quem quer se inteirar mais, dá uma procurada no Google aí sobre a lei seca nos Estados Unidos, vocês vão entender melhor. Mas beleza, vamos lá. Se o jogo acompanhar essa abertura aqui, na parte de detalhe e tudo mais, vai ficar da hora. É só uma cutscene, aparentemente, essa abertura, que não faz parte do jogo mesmo. Não é já o jogo, né? Vamos ver como é que vai ser quando a gente começar a jogar. Mas pelo que eu vi, assim, na internet, tá bem bonitão mesmo, assim. Os canais maiores que conseguiram esse jogo antecipado já fizeram um gameplay desse jogo, parece que tá bem bonito mesmo. Eu acho que agora começa, hein? You Tommy? Thomas Angelo, Detective Norman. You alone? No self-respecting badges coming in here unless it's the health inspector. What can I get you? Just a coffee, thanks. Dip your beak. No, thanks. Suit yourself. So, you said on the phone you might have a
proposition for me? That's right. Well, if you're looking to set up a gravy train, you called the wrong cop. I'm not looking for any associates. Good. Because I'm on the nut. Can't even pay for the coffee. But I got plenty to trade. Well, let's hear it. How long you been in town? 3 years. Caught my teeth in Empire Bay. Well, they handed you the Morello case. Right out of the gate. That's what the paper says, ain't it? And what's it to you? Tough break. Case must be getting pretty cold by now. Or you got something might warm it up? Yeah, I might have something. And what's my end of the deal? You want money? Some sort of immunity? None of that. I got people I need to protect. Families. Always the Achilles heel, ain't it? So who you got? A sick ma or a wife and a litter of kids? Wife and daughter. And no one else to watch your back, I'm guessing. Wouldn't be here otherwise. Pity that. Pa always said a man needs friends if he's going to survive in this world. Yeah. Well, in my world, it's the other way around. No surprise there. Look, I can't promise anything for your family, not until I hear what you're trading. So, are you talking? Or are you just killing time before they come for you? You think I'm on the run? Oh, I know it, Tommy. Jesus, look at you. Surely gassed. You haven't slept for days. And your neck's got to be aching from all that looking over your shoulder you're doing. No, the way I figure it is you got someone powerful mean on your tail and they ain't giving up until you end up in the river. And you walk out that door without me, we both know you're not making it 5 steps. But, yeah, you stick around, you tell me your story, and maybe you got a shot at living long enough to walk that girl of yours down the aisle. Either way, looks like I'm buying you a cup of coffee. Ele disse que tá liso. Christ, I don't know how everything got so balled up. No one ever sees the hairpin until it's too late. But you didn't get handed a heater in the nursery, did you? No. I was a cab driver back in 30. Uma proposta irrecusável. 1930. I mostly drove nights because the money was better. It was at the end of one of those shifts when I first met Polly and Sam. Essa trilha sonora. Caralho, tô empolgado, galera. There's a taxi here. We'll be okay. Move it. Come on. Caraca, pedido assim com educação, vamos lá, né? Where to? Everywhere. Fast. Segure W para acelerar, vamos aí. I got a gun pointed at you. They catch up, we're dead. But you don't get to walk away. I don't want any trouble. Well, you got trouble. Drive. How the hell they know we'd be there? It doesn't matter now. We just gotta lose them. How many cars we got following? One for now. But there'll be more. Hold tight. I'm gonna try something. Who were those guys? Aê, já Ask despistão. questions. We need to get over the river. Take the Giuliani Bridge. Oh, okay. Agora do lado direito ali. Hurts like hell. When we're back, I'll wake up the doc. I don't know, it might be okay. Just getting the call anyways. Hey, I see you listening, Cabby. You don't get to listen either. All I'm doing is taking you guys where you want to go. So do that. Do lado direito embaixo ali tava mostrando o minimapa, tava seguindo o percurso ali. Mas beleza, vamos aí pra direita.
Tem umas plaquinhas na esquina ali quando a gente tá chegando que mostra a direção de onde a gente tem que ir também. Where am I taking you once we're over the bridge? I'm getting tired out of questions. Beleza, não vou perguntar mais nada, vamos aí. Estamos chegando no objetivo, parece. Ah, shit! Não chegando nada. Say goodnight, Pop! Ai, estão atirando. Shortcuts that'll slow him down. I don't care how you do it. Just shake him off. Beleza, no minimapa tá mostrando vários pontos ali. Deixa eu tentar passar nesse. Foi igual aquele primeiro que a gente conseguiu despistar o primeiro carro ali. Where's your shortcut? I lost him, didn't I? Not all of them. Continuar pra esquerda Guys really aqui. don't like you, do they? Sometimes business partners fall out. It happens. Quit yapping, Polly. The more he knows, the more chance of him not seeing the sun come up. I ain't heard a thing, fellas. Cheio de sangue no capô do carro já. Foi sumindo. Aí, 2. You left him in the dirt. We ain't clear yet. Keep driving. Poor bastards digging the road for the works program aren't gonna thank us for this. 3 crates down. How many motors were at the exchange? Tá bem na cola. 4, 5 maybe? Knowing him, he's called for more. Sure feels like it. Next time we take more muscle. We should have expected trouble. And the boss hears about this, there'll be hell to pay. Ali. É. You're one hell of a wheel, man, I'll give you that. They must Vou dar have a sent volta. word out. There's more and Pra more cá. of them. We're not gonna last long unless we're back on our own turf. Let's get back to the neighborhood. Beleza, a gente tem que voltar pro território, né? Ai, tá seguindo. Tem um bem aqui. Deixa eu voltar. Atrás de mim. Aí, aquele ali bateu. West Harbor Pelo menos um a gente despistou. Say goodnight, Puck. Vou tentar despistar eles aqui. E eu passei da onde eu tenho que, da onde eu tinha que ir. Vou tentar ir pro lado direito aqui. Every car they've got is on our ass. Caraca! The West Harbor Bridge. Eu tô tentando. Aí, vira pra direita aqui. Olha a plaquinha que eu te falei. Aê. O meu táxi é muito lerdo, cara. O carro deles é bem mais rápido. The bridge is up, ain't it? Yeah. We can make it. Vai. What the hell are we doing? Just sit tight and pray. Aê. Never done that before. Me neither. Okay, so Little Italy. Now. Your night's not over. Beleza. I didn't see this coming. You think he squealed? I think you zip it tight. We talk it through back at the bar. O carro tá tudo cheio de tiro, cara. Cheio de marca de bala. Olha isso. Beleza, estamos chegando aqui no Little Italy, que deve ser o território deles, né? Okay, we're close. Estamos chegando. Aí. Beleza. Salieri's place. Yeah, that's the one. Wait here. What for? You want a little something from the Don or not? E por que não, né? Cadê a recompensa?
Essa trilha sonora tá encaixando certinho com as cenas do jogo, tá muito da hora, velho. Ixi, vai ser o quê? Um tiro ou um pouco de dinheiro? Grana. Compensation for your services. Any damage to your car. This makes us square. Ele tava tentando alcançar uma arma ali, pelo jeito. Good. Don Salieri wants you to know that he's very grateful. So if you ever need anything, maybe a loan or some honest work, don't hesitate to ask. Don doesn't forget his friends. Yeah, okay, thanks. One more thing. This matter stays between us. Anyone asks where you got that money, you won it at poker. The scratches on your car, you swerved to keep from hitting a little old lady. You got it? Of course. See you around, kid. Arranhão no carro, várias marcas de bala. Vou explicar isso como, você é louco? Olha isso. Tudo furado o carro. When I opened the envelope, I could have had a heart attack. Enough to fix the cab. Nearly enough to buy a new one. I thought about what Sam said about work. I wasn't interested. The money was good, sure, but I didn't want to get in with criminals. Better to be poor and alive than rich and dead. So, right there, back then, I was out. Da hora. Capítulo concluído. Uma proposta irrecusável. Continuar. Homem que corre, 1930. After that night with Salieri's guys, I was back working as soon as I could. But it felt different. You get a lot of time with your thoughts when you're a cabbie. And other people's thoughts, too. You there, driver? Yes, ma'am. Are you driving or loitering? Driving, ma'am. Always driving. É mal educada, cara. Que é isso? Vamos lá. E pra entrar no What are you veículo. waiting for? So where to? St. Michael's Church. Directly. WLH, tipo, entrou um radinho ali. A gente tá ouvindo. Careful, please. I always Vamos ouvir drive música, beleza. You'd be the first. Aperte L para ligar o limite de velocidade, tá ligado? Limita ali em 40 milhas, mais ou menos. Beleza. Turn that racket off. I can't hear myself think. Segure 4 para desligar o rádio. Caraca, sacanagem, It's velho. much better. Beleza. Eu desliguei o rádio, mas eu tô ouvindo música ainda. church. It's Sunday already. Eyes on the road, please. Caraca, velho, não quer conversa, mano. Por que você tá assim, de mal com a vida? Que isso? Cara, eu tô dando uma olhada que tá bem detalhado o jogo mesmo, hein, cara. Olha só. Da hora. Service radio station for the people of Lost Heaven. This is WLH 570. Cara de moto aqui, pá. Opa, quase que eu matei a senhora que tava andando ali. Finally got a date with that someone. Aí, parece que a gente tá chegando, vamos lá. Each time you need a boost of focus, drive, Opa. look no further than Swift Cola. Proven to increase attention. Bati, desculpa. A igreja ali. Need a lift? Reach for a Enorme a igreja. Beleza, estamos chegando. Na hora que eu bati no carro, apareceu There, by the park. o item da polícia ali, eu fiquei meio assim. Mas beleza. Aê. Here you go. St. Michael's. That'll be 30 cents. The only tip I'll give you is to stop smoking in your vehicle. I felt like I was sitting in an ashtray. Sure. Whatever you say. Cara, que velha carrancuda que a gente pegou na primeira Italians are all corrida, que isso? crazy. Caraca, velho. Deixa eu ver aqui. Encontre outro passageiro, procure No fair. nas ruas de Lost Heaven. Vamos lá.
30 centavos pela corrida. Naquela época 30 centavos valia muita grana, né, cara? Vamos lá. Eu lembro quando eu tava jogando Red Dead Redemption 2, que a gente comprava, tipo, bebida ou cigarro, qualquer coisa, tipo, era 5 centavos, 1 centavo, 10 centavos. Quando era muito dinheiro, assim, custava, tipo, $1, assim, um absurdo. Mas beleza. Opa, vamos lá, estamos chegando aqui. Vou pegar o segundo passageiro. Vamos aí. Vamos aí. Art gallery. Get me there quick. Sure. Quick I can do. Beleza, vamos rápido. Toque L para desligar o limitador de velocidade. Not much. Just talking. Desliguei. I'm paying you to drive, so do that. O cara também não quer conversa. Caraca, velho, todo mundo tá puto com a vida hoje. The problem with this downturn is that it's made people lazy, giving them an excuse. The work's not out there, pal. The work is always there. You just have to find it. I get it. You're a busy guy. I don't see so many these days. I saw this crapshoot depression coming. Saw that before the crash. So yeah, I get to be busy. Your busy day's gonna be looking at old paintings? I have a business meeting there with a colleague. Not that it's anything to do with you. If you ever find a real job, then maybe you'll understand. Until then, drive and quit bothering me. Yeah, I get you. Beleza, eu tava quieto ali pra ouvir a conversa. O cara me fechou ali, bati no poste. Eu tô vendo aqui no meio da tela, galera, tem um tempo restante pra fazer essa missão, por isso que falou pra tirar o limitador de velocidade ali. Eu tenho mais 45 segundos, mais ou menos. Vamos lá, vamos ver se a gente tá chegando. O marcador... Da hora. O marcador ali tá do lado esquerdo. Uma parte em construção ali também. Cara, eu tô curtindo, tá bem detalhado o jogo, tá bem feito mesmo esse remaster pelo jeito. Aê, é aqui, vamos lá. 24 segundos. 20. Ai meu Deus, vou bater. Aí eu passei. Ah, tinha um polícia ali. Aí, estamos chegando. Pull up in front of the gallery. Aê. Deu, hein? Rolou, hein? Spell. There's 50 cents. Don't spend it all at once. I'll try not to. Aê, beleza, mais 50 centavos. Vamos aí. Every fare today's been a son of a bitch. Pior, cara, verdade. Next. Beleza, aqui do lado direito. Tô sempre de olho no minimapa ali do lado direito, porque é o jeito. Opa, passei da vaga. Aê. Vamos aí. Vamos aí. Oh boy, you look like shit. I've been working since 5. What's your excuse? Booze. Figures. Where are we going? Little Italy, 21st Street. Okay. If I don't tell the cops about the liquor on your breath, you don't tell them when I break the limit. Good deal. Great deal. Got any good fares today? Yeah, some. But never enough of them. Who's got the money for cab rides since the market tanked and it all went to shit, I guess? Only reason I got you taking me places is I'm drunk and don't know better. Cops see enough drunk fellas. They're only after the people moving it and selling it. Yeah, but I've seen them go after guys for less. Guess so. If they think they can shake something out of you, they will use any excuse. This city's corrupt as all hell. Sure is. O cara mal bebaço. Ele falou assim que ele não ia caguetar pro polícia porque ele tá bêbado. Apesar de ele ser passageiro, mas como era a época da lei seca, você não podia beber, você não podia comprar. Aí os caras iam querer descobrir de onde que ele arranjou essa... Pô, Bondinho, você tá me atrapalhando. Onde que ele arranjou a bebida, né? A gente tá de volta em Little Italy, que é o bairro dos Salieri, né? Hey, my cousin has a coffee stand around the corner. Tell him Lucio sent you. Take a break, huh? Thanks. Might just do that. Beleza, demorou. Escutando passos.
Jesus. Caraca, velho, tomei um susto. Pal, you remember me? Yeah? Não, não precisa destruir o carro, sacanagem. Não, não faz isso não. Huh? Mr. Morello's a little bent. Shouldn't go helping Salieri's goons, huh? I'm gonna have to give you a beating. Just so you always remember who runs this town. Make it so you won't do much rocking for a while. Look at this guy. I didn't think he'd make it fun. Let's get him. Ele vai sair na porrada agora, vai correr. Aperte shift pra correr, vamos correr então. Os caras estão armados, né, velho? Pressiona espaço pra saltar, beleza. Corre, corre, corre. Solta de novo. Pra cá. Aí, beleza. Corre, 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 corre. Aí, vamos, vamos. Corre, corre. Ah, dá licença aí. Foi mal. Tô fugindo. Opa. Look at this. O Paul e o Sam. Esses caras tão ferrados, velho. What are you doing, kid? Esses caras tão ferrados. Lou, you got business with the Don? Nah, we just trying to talk to that cabbie over there, that's all. That right. Yeah. Well, this here's the Don's favorite driver. So anything you gotta say to him, you can say to me. Is that right? Well, I'll tell you something, pal. We ain't leaving empty-handed, that's for sure. Well, then maybe you ain't leaving at all. Okay, then. See your boys around. Let's go, Lou. Thanks. Least we could do. Come on, let's go say hi to the Don. Don Salieri? Yeah, he's gonna want to hear about this. Da hora. A gente vai conhecer o Salieri agora. Vamos lá. Mais um. Capítulo concluído. Homem que corre. Corri mesmo. Corri muito. Beleza, vamos aí. Festa do Molotov, 1930. Coquetel Molotov? What do they call you, son? Thomas. Thomas Angelo, sir. Frank told me you ran into some trouble? Yes, sir. My cab got smashed up pretty good. Morello's thugs went after him by the kind of Tommy helping us. This, taxi, that's your livelihood? Yes, sir. I feel a sense of responsibility here. So I'm gonna set you up with a small loan, enough to get that cab of yours fixed up. I appreciate that, sir, but I'm not looking for a handout. Then what are we doing here? I just want a shot at the bastards who wrecked my cab. You hear that, Frank? The kid wants my permission to get into a fight. Yes, I heard. Okay, Tommy Angelo. All the Morello's grills hang out at a bar he owns. Paul, you know the place. Sure do, boss. Good. You can ride along with Tommy. There's a lot right next to the bar where they park their cars. Go smash up a few tin cans, send Morello a message. He can't rough up hard-working Joes in my neighborhood without getting a black eye. Thank you, Mr. Salieri. I won't let you down. And Tommy, when you get back, we'll talk about what's next for you. Ah, demorou, vamos discutir depois então. Da hora. No one else knows you here, so tread careful, okay? Sure.
The boss finished yet? Nah, you got more time to sit on your ass. Who's the new guy? Some cabbie. We're helping him out. He's gonna drive the boss? Nah, you don't lose your job that easy. I hate sitting around. Boring as hell. If the Tem boss aqui. says you're not ready to come out on... Ler nota. Carta para Salieri. Dom Salieri, escrevo para informá-lo da minha alegria por saber que o senhor pretende comparecer ao casamento da minha filha. Se houver alguma providência que o senhor deseje, me avise, por favor. Será um dia maravilhoso que, com a sua bênção, será ainda mais especial e memorável. Seu leal amigo Giovanni Romano. Find anything good? I don't get what his problem is, Paulie. I'm What do you think I gotta do to... Got it? Think you shouldn't I answer, get it. Carlo. Not gonna give a You're good good with answer. Paulie. But that don't mean you're good with me or anyone else. Nossa, o cara tá bravo. I got places to be. Okay, come to Junte-se a Polly. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem alguma coisa aqui pra cá? He's a loudmouth, but Frank and Um jornal aqui. known him since forever. What's he do? Deixa eu ver aqui. Prohibition. Ler nota. Jornal 23 de setembro de 1930, a lei seca veio para ficar. É isso mesmo. Produção e venda de álcool devem permanecer ilegais. Em um discurso à imprensa, o presidente Herbert Hoover reiterou que o nobre experimento da lei seca permanecerá em vigor. Forçado a responder... não tô conseguindo ler hoje, o que tá acontecendo? Forçado a responder às críticas dos democratas, Hoover também prometeu um departamento de proibição mais eficiente, com mais recursos para evitar agiotagem e contrabando. Não deu muito certo não, cara. Mas beleza. Deixa eu me juntar lá com... Olha com Vincenzo. É Vincenzo. O que é Vincenzo? É pra lá. Ali tá o objetivo, aquele losango ali amarelo. Vamos lá. Another bullshit day. Oi. You like this? There's more where it came from. The Don's grateful for your business. And we're grateful for his... Who's this guy? Paulie, he with you? Yep. Okay. And we're grateful Tô for com his... o Polly, cara. Calma aí, não precisa sacar a arma nem fazer nada, não. Long drive back north. If the Don wants to do this again, we can meet out of town. Someplace Dando uma olhada aqui no cenário, vamos aí, vamos continuar. Tá da hora. Vamos aí. Encontrar o Vincenzo. Quem será o Vincenzo? Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Paulie. Oh, she's gonna sing. Aí sim, vamos pegar uns trabucos, velho. Vinny, this here's Tommy Angelo. We're doing a little job together. All right, good. Hey, you need bean shooters or rods? Nah, we just need something to write off a few cars. Huh. Oh, I got just the thing. This classic should do the trick. Oh! Hey, if the bat don't work out for use, I got a few cocktails here. Molotov, velho. Careful with them, no. Don't want to burn off your short hairs. Good to meet you, Tom. Let me know if Paulie gives you the hard time. I'll straighten him out. Beleza. Deixa eu pegar o coquetel Molotov aqui. Come back and see me later if the boys don't scare you away. I'll fix you with a gat. Beleza, demorou, volto sim. You can look around, sure. Ralphie's in the garage. He's a special kind of idiot, but he's got a way with cars. I don't get how this moron gets engines to purr. But I'm telling you, it's like some kind of black magic. Vamos aí, vamos conhecer o Ralphie. Hey, genius! Sacanagem, velho. Get your head out of your ass! What the fuck there, Paulie? You can't just sneak up on a guy like that. I'm sorry, Ralphie. I'm just busting your balls. See, you're still limping. Guess we got two cripples working here. Eita. We ain't nothing alike. Vai, Polly. Got that, Ralph? Sure, Paulie. Yeah. Tommy Angelo. Good to meet you. Like I said, Ralphie here's a cracked egg.
Well, you bring him a stolen car, he'll make it yours. Tom and me, we got a job to do. We need some wheels. How about this one, Polly? It ain't a hot rod, but it'll get you across to town. All right, let's go. You're driving. Tudo ferrado, o carro tudo enferrujado, mas vamos aí. Don't let me catch you loafing off again. Caraca, sacanagem, coitado do Roth, mó de boa ali. One day I'm gonna cut your brake line, asshole. Ralph's trying to pull, giving us this motor. I want to show you something about the good life, and you're driving something my mom could have bought 20 years ago. If I know Ralph, he probably got it taken out of our yard. Yeah, the car's fine. It's good to get a change from the cab. You don't have to be nice about it. This thing's a tin can. So, was that whiskey back there in the truck? Yep, new supplier. You guys deal in broad daylight? Normally, nah. This was their first drop-off. And the cops know better than to come sniffing around our turf. Morello, the guy whose cars you got a torch, he's got more friends on the force than us. But we're okay, so long as we're careful. Keep an eye over our shoulder. Some of the Canadian whiskey that comes through, you want a bottle? Just ask. We'll keep some back for friends. I'm no big drinker. I used to tip back bathtub gin most days, but not so much now. That stuff's no good for you. You don't have to go blind now, though. To us, you got a line in the good stuff. Well, that's good of you. Thanks. Not just the booze we supply, Tom. It's the places we deliver to. The dames they got in these places. Best tables, best food, best skirt. Some way to live. Right now, all I want to do is wreck the day of the bastards who wrecked mine. Sure. Besides, all this could get a guy in trouble. Trouble, says the guy who's about to set fire to Morello's parking lot. I got you to protect me. It'll go fine. Well, if it don't go fine, try not to let them see your face. Either that, or you hit them so hard they don't remember it. Caraca, velho. Ele quer vingança de qualquer jeito. Aí os caras nem detonaram tanto o carro dele, assim. Quebraram os dois faróis só e já começaram a correr atrás dele. Mas beleza, né? Vamos ver qual é que é. Estamos chegando ali. Quando eu tava vindo, teve uma hora que o carro da polícia entrou ali pra esquerda, me fechando. Quase que eu bati no carro da polícia. Ia ser pego logo de cara ali. We're getting onto Morello's turf now. There's some kind of line between his streets and Salieri's streets? Not really. There's always some give and some take. Though in general, we look after Little Italy, and his guys work North Park. And more besides. You're walking on the wrong sidewalk, in the wrong part of town, you start getting a sense you need to be someplace else. You can feel it long before they start appearing on street corners to stare you down. Deixa eu diminuir aqui, porque o bonde... E aí, bonde, você vai... Caceta. Eu achei que ele ia acelerar. Ah, gente, eu tô deixando vocês passar. Você não sabe dirigir, não, caramba. Morello. Ali do lado esquerdo, a gente vai parar desse lado. Faz sentido, né? Beleza, vamos descer do carro. Morello's goons smoke and Joe up front and leave their motors out back. There's some lazy bastards. They put some gorilla on guard duty, but it's always some no-name schmuck. Come on, over here. You gotta sneak in and wreck the cars. Send a message. Sure. Why are you coming with? To see if you get shot. Caraca, velho, vamos lá, estamos chegando. Daquele lado. Ah, a gente vai por trás, talvez. Okay, you go quiet. Pressione X para se esgueirar. Go quiet, right? Yeah, like that. He's got his main guys. Passe pelo beco sem serviço, aproxime-se furtivamente por trás do pole. Ui! Que é isso? Furtivamente não, furtivamente. Por trás do pole. Beleza, vamos aí. Beleza, dá pra subir aqui? Ele vai distrair o cara então? Beleza. Beleza.
Pressione Ctrl esquerdo, ele apareceu. What the hell you doing? What do you mean, what am I doing? I mean what I say. What Pra ir lá? the hell are you doing back there? What? A guy who don't Eu tô voando, bugou aqui. Ah, agora vai descer. Eu tava parado no ar. Pressione X para se esgueirar, beleza. Opa. Pressione Q para incapacitar inimigos desprevenidos. Eu dei um mata-leão no cara ali. Beleza. E aí? Onde que ele tá indo? Ele vai abrir o portão, né? Ah, beleza. So let's get to these cars. Take your bat and start swinging. Pressione o botão do meio do mouse para abrir o seletor de armas e use o mouse para selecionar o taco. E aí? Opa. Aí, taco. Beleza, pressione Q para balançar o taco. Balançar o taco? Nossa. Os caras devem ter traduzido de swing. Traduziram ao pé da letra. Mas beleza, vamos lá. Oh, mas eu tô ruim de mira com esse taco, hein? Vamos lá, vamos acertar esse aqui agora. Caraca, velho. Nossa, errei feio. Errei de novo, mas meu Deus. Aí. Bati. Mais? Opa, agora. Opa, pressione Alt esquerdo. É tipo um contragolpe? Toma, então. Toma. Toma. Segure G para mirar o molotov e solte para arremessar. Opa, eu já tô com o molotov, então é só segurar o G. Já joguei. Beleza, vamos tacar nesse aqui também. Estourou. Estourou tudo. Beleza. How'd you know this is Dino's car? I don't like you and you got a good car. I'm gonna know where you reports of burning vehicles and gunfire in North Park. Tem um remedinho aqui pra melhorar a vida. Beleza. Vamos aí, a gente vai estar sendo... Agora... Ah, é polícia também? Puta, é sacanagem, hein? Meu Deus, como que eu saio daqui? Dá um espacinho pra mim aí, por favor. Obrigado. Tá vindo mais ali. So, what do we do? You lose them by driving real fast and getting clear of them. Vamos aí. Aqui já dá pra despistar alguém. Let's not get them real pissed. Eu acho. Deu? Deu. Pra onde que eu vou agora? Tá, eu tenho que despistar eles. Beleza. Teve um que me viu ali. Pareceu um olhinho, não. Opa. Beleza, agora é só seguir o caminho aqui. Use o minimapa para evitar as viaturas. Tá vindo uma bem atrás de mim, cara. E tem um policial aqui, deixa eu virar pra cá. Senão esse policial vai me ver. Beleza. Vou virar pra cá agora. Beleza. Não vão me ver, não. Tô tranquilo. Pra cá agora. Aí, agora é só seguir reto. Aê, da hora. Some street cops, sure. But Morello's got the chief in his pocket. Beleza, vamos aí. How did it feel? Feel good? How'd what feel? Taking out the guy. Taking Dino's car. Feel good? Yeah, I guess it did. No time like the first time, Tom. Don't get better. You think it's for you? This life? What's it to you? Hey, I'm just asking questions. I like asking questions. I doubt that every day you and Sam go and panel beat motors in parking lots. There's busy days, there's slow days. I've had more of an introduction than I ever got. You never got to beat up Dino's pals and take his motor? Nah, stole enough cars to get noticed, I guess. When I got squeezed by the cops, knew never to squeal. And one day I found myself in a yard behind a bar, drawing with Vincenzo.
10 years go by and I'm still there. So, I got a suit now, and Vinny's an old bastard. I always thought that to be in a family you had to have more connections. Your brother, or your uncle, or... Oh, some guys, sure. Their cousin got made, or you like Carlos, Pop went way back with the Don. That means you get trusted more when you're starting out. But there's plenty of us who came in off the street. I'm thinking we get you in front of the boss, then we tip a few. Well, I don't got plans, so... Sure you don't got plans. The plans are to feed Vinny so much booze that Luigi has to roll him out the door again. I'm good with whatever. Sure you are. Beleza. Eu vi no minimapa ali que a gente já praticamente chegou, eu só queria parar aqui pra terminar a conversa. Às vezes chega e eles param de conversar. Eu queria ouvir a conversa toda. Da hora. A gente voltou na garagem pra falar com o Ralph, né? O mecânico. Estacionei o carro, beleza. Well, what happened to the car I sent you out with? Dumped it. Well, why? It was a boiler. This one's better. A better car with a broken window? Fresh air never killed nobody. Falou aí, Ralph. Vamos lá. Gostei dele. Aí, vamos falar com o Dom. He's still with you then? Somehow, yeah. Oi. Hey, boss. It's done. No trouble? Yeah, nothing we couldn't handle, Mr. Salieri. Good, good. Sit down. You see Morello? Nah, but he'll be plenty pissed when his boys tell him what happened. He's not going to be able to think straight for weeks. See, that's the difference between me and Morello. I'm a businessman. I do everything with this. Every decision I make, it's what's good for the business and my boys. But Morello is a hothead, and all that anger burns out the brain. And when he gets mad, he gets stupid. You got nothing like that to worry about with Tommy here. He was aces the whole way, boss. I'm glad to hear it. I got a growing business here. We could use a guy like you to help out around the bar. Maybe run some errands, make sure the bills get paid on time. You up for that? Oh, it'd be an honor, sir. Good. Good. Now, Polly and Sam have already vouched for you, but you need to understand we have a few rules around here, so you listen and listen good. First, no cursing on the premises. There's a million words out there, and the man who needs to resort to fuck this and fuck that is just ignorant or lazy. Second, we don't deal in the hard stuff. I don't want any dope fiends in this neighborhood. We'll let Morello poison his own people if that's what he wants. Finally, stay out of trouble with the cops. We only have a few on the payroll. And if you cross the line, the rest will come after you. You understand? Yes, Mr. Salieri. Then I'm going to only ask you for one more thing, Tommy. I don't keep Paulie and Sam around just because they're strong. A lot of guys out there bigger and tougher than these two. And I don't keep Frank on the payroll because he's smart. Though he is an artist with the numbers. All these guys in this room, they're here because they have the only thing that matters to me. The only thing that should matter to any of us. You know what that is, Tommy? Lealdade? They're loyal. That's right. Now you stay straight with me, you're gonna be living the high life, Tom. But you abuse my trust. Don Salieri, you won't ever need to worry about me. Isso que ele já tava falando com o policial lá no bar no começo do jogo. Welcome to the family. Que deu? Da hora, entrou pra família. Excellent. Ah. Now I'm starving. Luigi, let's eat. Welcome.
Our barman Luigi is not much of a cook, but his daughter Sarah, Maron. Da hora, cara. Capítulo concluído, Festa do Molotov. Galera, esse foi o início de gameplay do jogo Máfia, edição definitiva, cara. Jogo lançamento, saiu anteontem, tá na Steam lá. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tava empolgadaço pra jogar esse jogo. Com certeza vai ser um jogo bem legal de jogar. E é isso, se vocês acompanharam até aqui, já deixa o curtir aí pra fortalecer o canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos, isso ajuda demais também. Se você não for inscrito, se inscreva e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!